हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। सकाल सकाल आम साधु संघ प्रोग्राम रे आपण समस्त को बहुत धन्यवाद भी। तो आज सकर भगवान कौन कहते तो यज्ञ कथा तो कहीकि आसिले। तो आज लास्ट यज्ञ रे कनक्लूजन दौरान जेते यज्ञ अच्छा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। कहीं ज्ञान ही प्रभुपाद जमी पर्पट कहले ज्ञान ही पर्यवेसित जितेबले यह ज्ञान पर्यवेसित हुए से यह उत्तम बोली विवेचित हुए। तो मैं यहाँ आम टे बुझा जीवा जी भागवतम को ठीक अच्छे। तो जिते कलिजुग आरंभ है द्वापर जुग शेष कलिजुग आरंभ। तो जो संत महात्मा ऋषि मुनि थिले से भविष्य द्रष्टा थिले एते महान योगी थिले से माने भविष्य देखि पारुथिले जे कलिजुगंकर लक्षण लोकंकर लक्षण कौन हम ना प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। कलिजुगंकर लोकंकर लक्षण कौन एक तो अल्प आयुष। हाँ अल्प आयुष माने 100 वर्ष एवं बंचा तो बहुत मुस्किल। जेहेतु आम देखा तो द्वापर लोक 1000 वर्ष बंचुले त्रेतयार 10,000 हाँ आउ सत्य जुगरे 1,00,000 वर्ष बंचुले। तो से अनुसार कलिजुगे मात्र केते वर्ष हाँ 100 माने वर्ष तो लिखाई कि 100 वर्ष आज कहीं बचा मुस्किल। तो जो भी प्रायण अल्प आयुष आउ कौन द्वितीय दोष कहले ना ये मंद सुमंद मतय अलसुआ। मनुष्य जीवन कौन मिली एतिक जिज्ञासा करने भी क्या पाखे समय नहीं एत अलसुआ। भक्ति तो दूरर भक्ति करवा तो दूरर कथा शास्त्र पढ़ा दूरर कथा। तो तापर सुमंद सुमंद माने जी भी जब भक्ति करने चाहिला भी ये खलु प्रकृतिर जो लोक ताको भक्ति करने को ही देवेनि। हाँ एबेठु कौन ये बयस हो गलानी ना अरे र छुआ पिला है सारतु बड़ हो सारतु सेटल हो जा करू माने निजे तो भक्ति करेनि अन्य को जे माने करने को न दियंती से सुमंद आ मंद भाग्य जो माने माने भाग्य भी नहीं जदि से चाहूँ भक्ति करने से साधु संग ना मिलूँ केते लोक देखुना आम साधु संग मिलला आपड़ ए एहसास करेंगे भक्ति करूँ बुझे तापर मनुष्य जीवन आप सेव हो गले आप भावे। किंतु जे मन के सुजोग मिलूनी हतभागा ना से मंद भाग्य उपद्रव मंद भाग्य से तो बुझा बहुत मुस्किल। तो ये कलिजुग से ये जो ऋषि मुनि थिले आम भाया अधम जीव मान तो कौन कले ना यज्ञ करने चेष्टा कले कई लोकंर कल्याण हो कलिजुगर लोक मानकर कल्याण करने सी कौन कले जमी कलिर प्रभाव कम हो जाऊ न पड़ू ये भाव में लोक मानकर उद्धार करने से माने यज्ञ करने चाहिए। हाँ कि कहीं प्रत्येक यज्ञ भक्ता हेले भगवान ना तो भगवान को संतुष्ट करने कलिजुगर लोकंर जो कलिर प्रभाव को कम करने ये कौन कले यज्ञ करते द्रव्यमय यज्ञ ठीक है। स्वाहा स्वाहा जे करती भागवत प्रथम स्कंदे आम देखा ये कहुची जे नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम शतमासतः। सहस्रम माने 1000 वर्ष पर्यंत ये कलिजुगर 1000 वर्ष पर्यंत गोटे प्रण नेले गोटे संकल्प नेले कि आम यज्ञ करवा 1000 वर्ष पर्यंत कहीं कली लोक मानकर कल्याण करने कि यज्ञ द्रव्य यज्ञ। तो एमती अनुष्ठान नहीं नमिषारण्य यज्ञ चली डेली सका उठे से स्वाहा स्वाहा यज्ञ चली। कौन है सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी मुखर भागवत शुणी सारापर से विचरण कर सत्संग उद्देश्य। तो जिते जानिले जे नैमिषारण्य ऋषि मुनि यज्ञ कर से साधु संग करने से गले जिते एमाने शुणिले सुत गोस्वामी आसुंती जी भागवत शुणी सुखदेव गोस्वामी पाखर महान आचार्य पाखर। तो ये द्रव्य यज्ञ को कौन कले आसुंच माने पाखर आम कथा शुणा भगवान ये जो ये ही यज्ञ जो भगवान ज्ञान प्राप्त करवा
ତ ସେଇପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଠୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଯେ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସବୁ ସେ ଗୋମତୀ ମାନେ ଧନୁମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ କାମ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ସବୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ଆଣିକି ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ହେଲେ କାଳେ ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛୁ, କାଳେ ଯଦି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ, ତ ସେଇପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସବୁ ଯେତେ ଯଜ୍ଞର କୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ଯେ ପାଣି ଆଣିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ତ ଏକଦା ତୁ ମନୟ ତ ଏକଦା ତୁ ମନୟ ପ୍ରାତ ହୁତାଗ୍ନୟ ସତ୍କୃତମ ସୁତମ ଆସୀନମ ପ୍ରପଛୁ ଇଦମ ଆଦରାତ। ଯେଉଁ ହୁତାଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଜଳୁଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରପଚ ଇଦମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଆଦରତେ ସତ୍କୃତମ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସତ୍କାର କଲେ। ଏକ ସାଧୁ ଋଷିଙ୍କୁ ଯେମିତି ସତ୍କାର କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଆଦର, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସାଇବା, ଫୁଲ ମାଳା ପିନ୍ଧାଇବା, ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଆରତି କରିବା, ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ନା। ତ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆସୀନମ ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ପ୍ରପଚ୍ଛମ ଇଦମ ଆଦରାତ ଫିରି ଆଦର ପୂର୍ବକ ପ୍ରପଚ୍ଛୁ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଜ୍ଞାନ ତ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ହିଁ ମିଳିବ ନା। ତ ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରାହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ବିଚାର ଶକ୍ତି। ତାକି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରକୁ ବାବା ବନେଇଛି କିଏ? ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଏଡ଼ିକିଟେ, ସେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ କରିଦେଉଛି। କିଏ ସିଏ ବନେଇଛି, କେଇଠି ରହୁଛି ସିଏ ଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିବା କେରକ। ଇଏ ଜିଜ୍ଞାସା ହେବା ଦରକାର। ସେଇପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି ନା ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଥର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଗଲା, ଆସ ଜିଜ୍ଞାସା କର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କର। ଆମେ ଜାଣିପାରିବ, ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ପଶୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରିବନି, ସେ ତ ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ମରିଯିବ, ତାର ଏତିକ କାମ। ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରିବନି ଭଗବାନ କିଏ, କେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବା, କେମିତି କଥା କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବି। ତ ଇଏ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗୁଁଠୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଦେଲେ। এই ଯେଉଁ ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢ଼ିଲେ ଆଜି 4th ଅଧ୍ୟାୟ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, କି ବା ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ତାପରେ ଭକ୍ତି କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର। କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିହୀନା ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧା। ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବା ଏଇଟା କଥା। ଜ୍ଞାନ ବିହୀନା ଭକ୍ତି କରିବା ମାନେ ଅନ୍ଧା। ସଂସାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭଗବାନ କିଏ ବୋଲି ଯାହାର ତାର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ବି ସାରିଣୀ ବାବା, ସେ ସାଇ ବାବା, କି ବାବା, କେତେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ତ ଅଂଶର କାମ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା। ଇଏ ଏତିକ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ କିଏ ବାବା ବାପୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା କଲେ, ସେନିକି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ବିହୀନା ଭକ୍ତି ତ କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ଧା। ଅନ୍ଧା କ'ଣ କରେ, ତ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ଲାଷ୍ଟ ଗଟରରେ ପଡ଼େ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇ ନର୍କରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ, ଜ୍ଞାନ ବିହୀନା ଭକ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ବିହୀନା ଜ୍ଞାନ, ଲଙ୍ଗଡ଼ା। ଭକ୍ତି ବିହୀନା ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛୁ ପରମାତ୍ମା, ଯେଉଁ ବି ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରରେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ବି ସେବା କରନ୍ତିନି, ଜ୍ଞାନୀ ବି ସେବା କରନ୍ତିନି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ସାରା ଜଗତ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ, ସାକାର ରୂପକୁ ମାନନ୍ତିନି, ନିରାକାର। ତ ଏମାନେ ହେଲେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା। ଏମାନେ ବି ସେ ଛୁଟା କେବେ ଭବସାଗରକୁ ପାରି ପାରିବ ନା, କେବେ ବି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ବି ଭବସାଗରକୁ ପାରେଇ ପାରିବେନି। ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଆଗେ ସବସେ ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ବା ସାଧୁସଙ୍ଗରୁ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଆତ୍ମା। କେତେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛେ, ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା ବାହାରି ହେଉଛି, ଶରୀରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ। ନା ଏଇ ମଶା ମରିଗଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିଗଲା, ହାତୀ ମରିଗଲା, କୁତା ମରିଗଲା, ଆମେ କହୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ। କେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ହେଉଛି। ତ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀର ଆତ୍ମା ବାହାରି ହେଉଛି, ତାକୁ ବି କହୁଛେ ମଣିଷଟା ମରିଗଲା, କହୁଛେ ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ସବସେ ପ୍ରଥମ ହେବା ଦରକାର। ତାର ଆତ୍ମା କିଏ ନା ମମୀ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମମୀ ବାଂଶ, ମମ ଏବ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏବ ମାନେ ମେରେ ହିଁ ଅଂଶ, ଆଉ କାରି ନୁହେଁ। ତ ଅଂଶର ତାହେଲେ କାମ କ'ଣ, ପୁନର ସେବା କରିବା। ତ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଆଗେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରପଛୁ ଇଦମ ଆଦରାତ, ଯେଉଁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଜିଜ୍ଞାସା କଲି। 6 ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ। ଏଇ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ
सारा पूरा भागवत 18,000 श्लोकरे वर्णना करागला। 6टा प्रश्न सबसे प्रथम एटी थिला जे मनुष्य जीवन उद्देश्य कौन, हाँ कौन कले आत्मार कल्याण हम, ए दुटा क्वेश्चन एका सांगरे। केते सुंदर प्रश्न। मनुष्य जीवन उद्देश्य कौन बा उद्देश्य कौन तो बुझा से आंसर देवे आत्मार कौन कले आत्मार कल्याण हम। तो मनुष्य जीवन उद्देश्य आत्मार कल्याण करवा। केतले कल्याण हम ना सबई पुंसा परधर्म जत भक्ति अध्यक्ष जे अहेतुकी अप्रतिहता यत आत्मा सुप्रसिद्धति। भा सारा आम जी मनुष्य जीवन उद्देश्य कौन, शास्त्र सार कौन कि आत्मार कौन कले कल्याण हम, यही श्लोकटा ही निर्भर कर सबई पुंसा परधर्म जेती धर्म अच्छी परम धर्म है जत भक्ति अध्यक्ष जे भगवान भक्ति करवा प्रेम पूर्ण सेवा करवा। एथर आत्मा सुप्रसिद्धति अप्रतिहता केबे बंद हेनी। हाँ आ कौन हेतु कौन कारण रही जे मुझे किसी करुच्ची भगवान मोर किसी करेंगे स्वार्थ रहित सेवा हवा दरकार। हाँ सबई पुंसा परधर्म जत भक्ति अध्यक्ष जे अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी माने कौन कारण रही जे मु सेवा करुच्ची तो मो पुअर से गोटे भल चाकरी देदेवे, मु सेवा करुच्ची तो मो मत सुस्थ रखिए, मु माने बिजनेस नहीं जे मु सेवा करुच्ची बोली कृष्ण मोर किसी करेंगे से आशारे नुहे। तो सी अहेतुक अप्रतिहत केबे बंद हेनी बा किसी दीदी मोर घटना हो गला भक्ति भक्ति छाड़देले तेबे सी भी भक्ति तो अहेतुकी तेबे जाकि आत्मा सुप्रसिद्धति फिर आत्मा प्रसन्न हो आत्मार कल्याण हम। तो मनुष्य जीवन उद्देश्य ही यहाँ सारा शास्त्र सार यहाँ कि तुम्हें अंश परमात्मा सेवा कर। जदि सेवा कर बाहर बाहरी कौटी जीव निज घर को फेर आ जदि न कर तो संसार फस। तो जदि आम बुझा यहीटा ही ज्ञान भगवान यहीटा ही कहते ये ज्ञान रे आसिक सारा शास्त्र परिवेशित हुए। एतिक तो जना ना लोक ना भगवान किए गलिकंद्र हर गलिकंद्र अलग अलग भगवान। अरे भगवान कृष्ण भगवान भागवत पढ़ गीता पढ़ स्वयं भगवान कहते अहम सर्वस्व प्रभो मथ सर्व प्रबंधते। आम ये जानिले भगवान कृष्ण ही भगवान। हाँ तो तापरे आमे किए ना आमे तांकर अंश एतिक टिके जानिबा भगवान किए मु किए आ मु तांको किमिति पाइबी। ए तीनिटा कथा गीता भागवत जेते शास्त्र नहीं एतिक जदि आमे जानी गले तने सारा ज्ञान कहते ना गागर में सागर। हाँ रहीगला गागर में सागर। बस आपण निज को जानिबा। हाँ आमे समस्ते निज को जानिबा भगवान को जानिबा और भगवान को पाइबार मार्ग जानिबा एतिक दरकार। आम तो एतिक जाने मु किए बोली मु तो शरीर बस मेंटेन कर आपको खाइते पीते बस दिए मरीगले कौट कि तोरे चिंता नहीं जे मृत्यु थोड़ी ना मरीगले सरीगला आम क्या निजक भावचे शरीर ना तो मरीगले सरीगला पोड़ी देले सरी खत्म होगला। जे आत्मा के मरेनी गीता पढ़िले सीना बुझा पुणी आ गोटे शरीर जदि कुकुर भाया काम कर तो कुकुर जन्म हम आउे कुकुर को पुषा ताकू खाइते पीते दबा जीवन सारे कुकुर कुकुर चिंतन करे तो कौन हम आगला जन्म कुकुर। तो केते बड़ माने घातक परिस्थिति कहीं चाहवा आम सेमती केते लोक से भाया कर ज्ञान। तो ज्ञान ही परिवर्तित आम जाना गीता भागवत पढ़िले बा साधु संगे खाली आसीगले आपड़ पढ़ुना बुझुना खाली साधु संगे आसु जातु चैनल जी भी प्रभु जी किए अच्छा ना मन पड़ुनी जे प्रभु जहाँ किसी भक्त को लेकिन आसुँच खोलना परिचय देना बहुत दुखित आम मानस प्रभु आज्ञा आज्ञा मानस प्रभु थैंक यू प्रभु आप जहाँ कहते ना कि आस किसी तरह जुड़ी जा तो कम से कम ये शुणिकी तो बुझ हाँ सत कथा तो आम कौन मन कथा कहचे कि आम शास्त्र कहचे तो कहीं ना ये जो मनुष्य जीवन दुर्लभ 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 आम शुणा कालिका श्लोक शुणा आम भगवान जिते कहते गुरु बना ज्ञान क्यों मिल गुरु को पाखर मिल कि गुरु ग्रहण करवा काली आम शुणा बहुत सुंदर श्लोक यहाँ समस्ते घुषे। हाँ यहाँ आमर भी भक्ति शास्त्री यहाँ घुषिया दिखाई श्लोक घुष तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ज्ञान तो दरकार ज्ञान रही सब यज्ञ आसिक मिसे कि से ज्ञान मिल क्योंठू तत्वदर्शी ज्ञानी पाखर। हाँ गुरु पाखक जाइते पड़ो से गुरु केमी कही दरकार कौन कहता दरकार परिचय केमी काली आम समस्ते जाना कालिका श्लोक। तो आज समय हो तो आम कथा को ये रखुचे आज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
રામ રામ હરે હરે.